nyina unu aba root enam so ye hia ye baba bedi enkomo kakra anuanom enema bi ekoso a kyese nyame enne kyese obehu ni pamobo na wono akasa bie ni pa ni no bie ya dwene mu ama yetimia ate na semase sa eye nua ba okomfo agrada first na okom na nyame adom nyame ato ne nsa afre no nyame de ne nsa aka no enne nso waba beka Kristo abusua ho na afi wo se ne din agrada no enne wato atwene wafa abrabo foforo enu nti no wafa evangelist sa adwuma na ode ato ne ho so se obebo nyame asem no ho dawuro enu nti efre no mama part na se evangelist esi edua onua nipa bebre na aye confuse afa ma mi ne sakra ya wasakra yi ho onua nanso kan hu se ewo akwanya nyame fa so a wode frɛ obi a obi kɔ ahokyire mu pa ansana wono akasa hu se nia madre apem nyame nko na obetimi agye na se awurade se wo hu me mɔbɔ na se wogi me firi me yare yi mu wo hu me mɔbɔ na se wogi me firi mama nie mu wo hu me mɔbɔ na wogi me firi me court ensensem yi a kyese any prison prison eka ho animu a kyese ohaw animguase ene amane bremi se wogi me free sa ohaw we animu nyina ma me nkwa na nyina mesom obi ohon ma wo fanya mesum ni easy bia me ka sai obi na ekwa asore na eja wodi na chikwa obie ehon mo na anokonya na dwen sakra sa na tie obi nso ko ohaw mu ansa na wono nso wanya adwen sakra wote ase obi ni nyame tentam ewo amane bia wanya anasa ade bia opese woye nyame sa wo bua me wo sa adwuma wo ye ho pa ma me saka sa adwuma ya me ko sampa wo ye nyame mesom me nkwa na nyina onua owo kwanya nyame fa so a ode frɛ obi a sa na tie minu asofo minu evangelist eni mo amaka no kristofo mo ankasa mo na muni makwanya nyame fa so a wode den frɛ mo anne mo so mabe fa kristo sa na adentina yan sister agrada anase mama part se wa fa awurade wajai abosom semon wajai abosom somono na wosomono wajai azan wajai apo woma wo bone pa ema okoko wo ntokwa ene ade ne mahunu ne matantan wo se wajai na se wo so ba be fa kristo na se no ba be bo kristo asem no ho dawura eno mu hawo ne senya mu hawo bebre hawo ne sen se me nua be wasakra wono no se wasakra mu hawo ne sen we ya waso oboa azan sakra we ya waso oboa ha oba be ye 419 we ya waso oboa me nua na so obi pese obefa kristo a eno no gise chese oba okọ nkrofo bi honom ema ye wei no ye chese ye de no fa ekwan bi so ye wei no kare no ema ne hu say yes ampa wo deserve say wo so obeka kristo abusua no ho ansa na nipa na tinya ba beka ho ana gise wo kwaji eziat se wo pese wo beka kristo abusua no ho ansa na watinya beka ho ana gise wo kwaji permission free asofo bi no ho ana se bishop bi fo honom ansa na watinya ye den asakra beka kristo abusua no ho ana enema bia nipa bi no ye na ya na wodwene ho a wonti ase eye wono ne nyame woti ase se ye no kro ono ne nyame ewi asika hu se nyankopon ye nsi na twetwe nye wo bewuo no wo betwa enti se ya zan wo se ye papa wo se nye no kro ye fa ne nyame nyame san se wontimi mu aten e ma ne nye yie mentimi mu aten sa nipa hwe ni wa na wo nyankopon de wo hwe akomam enti se ya akomam pa na ye sister agrada se no ye Patricia and no way evangelist saying yam akumamu pa menua oni ne nyame ye ha won saying se wo ye kristo ni a na se wo ye evangelist wo ye sofo a menua wasama e wase wo kan se adwen sakra na obekasa obeka preach ka adwen sakra ho asema enuanom a wo no fa kristo no wo so me fa kristo neja se so obi sakra na wo do ho ase ho se enye no kre omfiri nyame e no wo boa onua wo ha won saying what how ne saying as a friend saying nyame no enema bebre wom obi ye bishop obi evangelist obi ye sofo
wo bi ekyerɛkyerɛfo bi ni nyina ya adoma kyɛde ene wom nipa bebre na preach wo ka mo so mo evangelist bebre na wa bonte a wo mo yɛden wo mo so e preachie bebre wo mo so yɛden wo mo to wo office ene wo mo so obi ba na preach wo mo wote ase wo mo nyina evangelist fo wo mo no eye nyame adwuma na de na yan sister mama Pat wono nko ade wo so se no wono de wo mpɛ when mo nyina soso no wote ase wo mpɛ bishop wo mpɛ your friend say we elder ena wo mpɛ your friend say deacon wo mpɛ pastor ne ade evangelist no de wafa evangelist se ono de nyame asempa ka no eno no no obe kantin ono de ne de evangelist no afa eno no gise no so okọ ne kwa register e wo pepam ansa na ye de sa evangelist na manana asesen enua no madofo ye nua no enkramofo eni bebu wo mo ho a me nua kristofo e wo se ye hwe sa ye nua no enkramofo wo mo nneema bi wo mo su ene wo mo ban bi na ye de ye hia bibi efri ye nua no enkramofo no se okramoni anase enkramofo na maami agrada wo se wagya akom adwuma na afi de me konkramo me nimu nyina baba besom Allah senya enkramofo besi ombaboaboa maami no senya wo mo besi ombede ebegina tumu no senya obesi ombaba ne nkyɛn ene na ye no menua enka kyese enya asem ketwa wo mo be show love ankasa so obi ekonkramo a obi firi asori mu obi jai asori na so wa friends wo konkramo a hwe ye nua no nkramofo de we a wo musi so nipa ni mu de we a wo musi propro no fa e wo mo dan kasa se wo kra bi asakra de aba wo mo so mu se ye maami agrada no ye evangelist se wo jai na kom no so nko wo konkramo a enka menya sure se nkramofo be so so no se ne kristofo ye so maami o ha wo ne sen da wo no nko betimi abo ana nyame adwuma no nko betimi aye ana adenti na obi bemu a na eye wo ya se ya ho ya wo sadie yen wo nua maami no nia na wo ye no obi en ho ma no support no obi en ho no ma na okonfo agrada na wo ye no azan ni sika gare ni ho nkro no ba no obi en ho no ma no support no nua na ye nyina ne ebo mpa ye sanse Bible says okra ba ko sakra ye abofo pempem na di akurusie wote ase enya asem papa emanyame enu ti maami ato ni na kom sem nyina agu ahye na bosom ni ade ni nyina na sei no wose mafa Bible me fa bodua bio mafa Bible enu na sese ni me de baba be ya adwuma adenti na mo me mfa mpa ye ntai maami achi sese ni wo ye baby e wo nyamesun mu ai ono milk eyen kakra ena maami obetimi ade ne ho afiri ne ma bebre mu wote ase enye so fiti preko pa because wo wo akoda enye se akora ne beto ho no na wo ma ne dompare enye se akora ne beto ho no na wo ma ne fufu adi eyen kakra onua ye fa pa ye ntai maami na chi so obetimi agina e wo nyamesun mu sanse nyamesun we enya easy eye adwuma ena maami no wa fa to ne ho so a wo se wo baba be ye evangelism enya adwuma ketwa ya forgetting nia no ye ni nyina no wote ase because nia no ye nyina na nya papa sa na so nyame na nimu die nti a no wo ye sa se ne be ya obenya dance e de ama ono awurade ene so wogina wona so wo kasa wo se nya first na me kom na me ye anza adwuma na me ye sika gare na me ye niam a emfata wo kyerɛkyerɛ ni nsɛmu ene mato ni nyina guma hu se emmoa me ene mato ni nyina guma be fa Kristo se me kra no magye nkwa onua jai maami na wo ya da wo twetwetwe no jai ensam na wo ka gu maami ne so ene wo ya aza ene wo pese wo ba be ye 419 ene wo de nyameso ba be kata so ene de menua eye wo ne nyankopon entamu asem wo de e wo se wo ye ne se wo se wo ye evangelist wo se wo ye sofo se wo se wo ye den a menua hwe so na se nyame adwuma na wo se wo ye ahwe so na ka asempa no akra bebre ne wo no ma wo mo ayira akra bebre na epe nyame asematie akra bebre na wo mpe friends ye pese ye gi wo mo efri tebia wo mu edu wo mo ba Kristo mu enu na ye wasede se wo se wo kan wasem sinse maami na wo so wasakra no okonfa grad wo so wasakra no odu an be si ne ho akase na nya nokre wo ye nyame ana nyame aba otumi se so obi e ba be sakra omra mehu ansa no woman ne permission say nipa wo do betimi aba be nyame adwuma obi ama sa permission na nyame ama sa permission onua mo mi hwe ne mayi
wan hwe yi a wo gi nyame ekon na ekon wan hwe yi a nyame asem na wo gi ade a adwuma nyame adwuma yes wo se nyame na nkasa ye no wo gi sa adwuma na ye enso nyame won soma wo se be na adwuma sa ama no ne a wa hye wo se ye ne se ka asempa no bo asem ho da wuruma afoforo a wo mu ne hu awurade no wo mu sakra mram na nye ne a wo se wa sakra ba mu no na wo so baba ba du no wa be sini so amana se akoba ka na sesen ano na amudi sini so na se no san ko na bosum mu ana kramai wa fi won san ko ne fie ho ana sesen minua da bida mama ye show love nkyere wo ma me mani ku se Kristo mu ede wa ba no be face challenges bebre what ya say nanso no ye mompa ye so betimi agina na okon watimi akon adi nkonim enuanu ma Kristofo wasi wo ye evangelist yanton evangelist yankon se enko gi permission free bishop bi hono ansana na bishop official no be bishop ana sana tie ededa hono menua obi di sika no de ono de ayi bishop what ya say obi di sika no de ayi bishop wono de wasi evangelist ne de eda hono enya de a wokako wura ba bi ansana ye de ama no sa once I will pay mu ekanyame asem kodina kajetia ukodina kai mu once I will pay mu kanyame asem bia we evangelist wo bo asem no dawuro mami wa fa evangelist adwuma de ato no so yes na won't me evangelist na ka won kwaya de ade a won't me evangelist evangelist for no na wo se wo mo ye na wo se mami ne ye ansana onua watimi aba evangelist no mun kyerɛ onua ba ma mo me nhwe enema ye na wan hwe yi a nyame ko na wo ko no enso nya won sra wo se be ko saa ko no ma no hwe ne niam a wanya nyina no menua se nyame pem na wagya ni pem wo se no krom se wagya ni pem nyina de a mawrade a na se enema na wonya ye no se tumi bi na ma ne saa enema na menua ekwan a tumi no be fa so a wo be gye ne enema afiri ne nkyɛn no enye wasɛm a esanse wono no tumi no bedan no na wo ne ye adwuma na ono no de saa nema wani ni ade ama wo enti se wo se wo ne ye adwuma bio na se no wakunya me foforo na se wo kɔ no wode a na me nema me so me agima de nyina back wote ase saa enu nti eye oni ne nyame ene ne mpa ye ni nkuta ho ne nyame bedie na be gye no wote ase afiri saa wo haw ne amane wo enu nyina mu enti saa de a ne a wonya bia no se emfiri nyame na se tumi bi ne ma ne saa agapade ne nyina na ene ekwan obefa so obegye no oni ne nyame ekwan atumi befa so obegye na de nyina no oni ne nyame na afi no wase adan nyame na nkasa adan ama no ni a ewo se wode ma no no ene oni ne nyame se ya ade a eya azan no kre se ne ankrofo se ka se eya azan no baba be ye ba be frɛ ni pani se wasakra na so be ne ma osuma se ye no kra nso de a ene yan sister hwe ne ma ye because obo onu ma wo se wasakra wote ase na tumi ya baby a na owo asese ni wa firi ho no ma wo so ba fa Kristo no enna majapade a saa tumi ne di ama no na wo pese japade no be firi ne nsenti no ai oba fa akire na se wo be underground work nyame de amafa no nyame so fa na enya afi no obi ba hwehwe wo ni memu aka se ai ampa wa fa nyame ana se wo mfa nyame nenso e bia na saa tumi na bia wo ma ne saa japade ma ne saa sika no eno de on saranda e wo ho no enu nso obekoso ayede akọ secret wo se ase se ne be ya atumi no ebekoso agbo ne ho ban agbo ne japade nyina ho ban ama japade ni nyina ayede awo honom na afi watimi enjoy na nso ebia na odi nyame som na odi akata so na nso ebia wo secret a friend saying way friend saying society bia wo join edi mano saa sika edi mano saa japade no enu de ebia na ehye honom no de on touch kura on saranda e wo honom on saranda e wo honom e honom de obekọ ne secret se ne be ya obekọ so anya ne japade obekọ so anya ne sika obekọ so enjoy e wo ne wet mu ti ase se ne be ya nipa be hunu se bia se ni enu de se ye saa na tie de a one ne nyame onua wonu ho asem bia ka one ne nyame because onyankopon wo hoi wochiri wo so nyame nunkumfo se wo so afa na no afa no na se wo afa no na se wo kosa wo boa na se wo do bibi ba bata ho de a menua ba nya de obetwe ama wo ene enimbu ase e beba wo so wo hawo e beba wo so ama ne beba wo so no menua untimi nyina no ene se ne wa mie wa no anka so afa awrade se wa mie wa no anka se ne ma fa awrade
na se wo tina ania wo ti a me feel say no kwa no ka ba boa asen say wo ti ma fa awurade matumi na ba ko asi asore dem ba ko nso e wo e friend say we aquatic group mu wo ti ase na no no wo de bo obrade a eno anya adwuma na se eye nyame akasa no wafa no ofuru wakoma mu ne wadwene mu ne padua mu nyina sa afede magya me pemu nyina de ama nyame de a ene onua tintim esan se ba bia na wo no a wo firi ho no mo no agya pade na ye de ma wo no ene kan ku se wo ne wo mo no che se wonya no easy ungo free sa na tie ungo free because me papa say no me papa evangelist wawu na mra wo no ba be fa awurade no wonya fa awurade no na wo no o abosuma no osum wo mo ne shop no watu fam hono mo no asie wo mo hono menti no chese enam se mo ane hye hono wo mo ewu ye no edore mo no starting se ba no ne shop hono mo no nipa wura hono mo te se ayi onua for girls ni ade eni ofa ne kwa no san wo says books of Moses ni ade a wo chanting ni ade chese enima be pray na no wo ye then so emra wo fa Kristo no ai se na ye nua ba agrada no ye evangelist wo she na bosom ni ade no wono so ba ho kwan me ye she sa na bosom ni ade nyina enema no wo de ye sa friends enema boni ni nyina no koyi kukuo ni nyina kukuo na bosom yo se 3 months bia no otwa kukuo moja edugu so no koyi ni nyina ba me ye she no sa na tie wonua na mna wo fa Kristo no yes wo fa Kristo na niema wo no mra no nya fa Kristo na wo no ji wo bosomase na wo ji nro na wo ji we na wo de eye de ji ni sika no mra wo fa Kristo no kure mu no sa ne me ni nyina free nensa wo to taxes o to tese nyima bebre ne cars nyina free nensa wo to no ma bon se ka akwakobo ne ka na akwakobo obi ama na se asem ne afi ne wo court na fe sikasem afi no oton car no e de etwa niema wo ha o se car we nya accident wo ha o se car yes car we engine block ensem de brain ma niema nyina free nensa na so ogina pintin se wa mira wa bi na no ameradi won san na chida ye kwa ahokyere nkasa ye kwa mu nanso no nyankopon a wa frɛ no enema na free nensa no osan ma no ne ebo ho kora ne kyese wo ma no emoho esan de ka ho wonya sika ne adade na wantimi ansi dan yo wantimi ansi dan nanso mra oba Kristo mo fa nyame asem a wode ye wodi nyame asem wode nya obo nyame asem ho dawuro no nyame ka obroni ankasa akoma broni Germany ni ema ne besi dan de maaye eme yekotena mu enso emna papa nya sika no wo sa abosum mu no wo sa tibia boni ni mu no wo chanti na wo ye nema emfataro sika wonya yi na wantimi afa nto asase wantimi afa nya ensi dan no ane cars no de to cars na elefe na no de to nanso mna oba Kristo mna wonya free nensa no nua nyame eye dan ebie kwan ekaka nipa akoma emma onyame ka broni akoma emma ne beye dan ebesi dan de maaye ebre ne car no chese 808 sa time ka kase no ha de bi bre no ma no na ne de ye de ye de ko crusade ekoye ye ka nyame asem ye ko crusade ye ne nam nkrase ye ko crusade ye ko onwe ye ko a friend say sasa yo mo ye ko ye say ko for dua nketua mu ye ko achina ye ne nam saa ne ka de ti ade ene ho no mo de ne chese ho ye yi wo hu onua Africans na ehwede no nyame san ema onya bi esan eyede enjoy na brabo minua ba ma mo ma yenyan ema nyame ma ye mu aten mo ma yenyan ba nyame na nyame ena wonu ne awoye na ote ne awoye nso ase nti sie nua ba Patricia esi eduwa evangelist se wose wa fa awurade a ye fa paibon tai na chi esanse nyame adwuma no enye easy se wose wo ba be nyame adwuma ye fa paibon tai na chi na adwuma no ontumi enye na se bibi wo hono ma wose wo twe ne ho firi ho a eye onu ne nyame ena me ka no oye baby afi ne wo ba nyame sumu obetwe ne ho afiri sa na mani nyina mu onua kuma to yem na nia wose wo no de bua ye nua ba ne se wose wa fa awurade a empa ye na wose wo de ma no ubo ede ma no se ade bia aka bia na won twe ne ho firi ho no nyame na kasa nye den enso ne mu na ontwe ho konkon na wa fa wote ne mu sa mre no onu ankasa ho konkon na be na dwuma na nya wo ni pada sani na wo be ka che ne se wose wo yesi
ka wo sem na wo fa awurade no me ofiti ya na wo jeja wo ne nyina eye kakra enu ntim na wo so fa awurade no ade bia wo kura mu bia no wo no akasa nanim honkonkon na sesen wo ba be no adwuma no obe no akasa be yi sanema ni nyina firi na kwa mu ama afiri de maame no waye free am na wo sa ampa nyame sumo wei sa adwuma bom na nso se wotumi ye den agina pintin a ne a wo ba hwiri bia no besia agini nyina bag nyame ono na ne pa nyina wo ne nsam ene wo de ma ne mba sa enu ntinne munua ba root ne ameka nyina ne se moma yenya ye nua ba part moma yenya ye nua e friend say evangelist Esiedu a yenya ne life ma no na nyame som na wafa na se Kristo adwuma na wo ba be ye no won fa ne gie enye de enkoso enye na enkofo bebrebe ma ebenam ne so asakra sanete nyame epese ba bia wo fa ye no enne wafiri wo no nyame benam saa ekwan ne so wote ase obenam ono na dance di a wo ba bedie so e de atwe wona aka nyina so de abrɛwrade enuanom enne mu nua ba ruti ameka nyina ne se moma ye fa mpa bo ntai nua ba na chi na adwuma na wafa no ontumi enye de enye ne yie nyame nkoso nhyira mu nyina unya ni na mu nyame ne bu ate enye nipa ya ho odi ntimi enye de enye hwe nyame nhyira mu nyina se matie meda mu nyina se enua ba Patricia Esiedu a evangelist koso na e wadwuma nyame tai wachi won konkon a oka wo ho